The North Face. Okay? Check nyo na lang kung magkano siya sa store, but this one is very artista. Very artista. Medyo mahaba lang siya sa akin ng konti, mga mami, ha. Ang ganda pa niya. Ayun yung logo. And this is the tag. Size niya, mga mami, 32 large. 32 large. Code mahal. Code mahal. Ganda. 200 pesos. Ay, gusto ko yung lobat siya. Mahal. Ma'am Churito, yours na po. Next, mga mami, this one is stretch. 32 to 34 black flared pants. 32 to 34 stretch. Stretchy, mga madama. This one, it's a black flared pants. Flared pants, mga mami. Hindi siya wide leg. This is stretchy. Super stretch siya. 32 to 34 flare hood. Itim. Sakto to sa height ko. Code itim. 200 pesos. $32.34 black flared pants. Sakto sa height ko. It's stretchy. Code EPM. Ma'am Zaida, yours na po. Next, 33. Size 33, wide leg, parang bago. This one, may pocket siya sa front, mga mami. 2 buttons to, hindi ko lang ma-shoot. Sobrang lambot. Size 33, wide leg. Size 33, wide leg. Mahaba man siya sa akin, slight na slight lang. Code is 33. Code is 33. 200 pesos. Ma'am Lay, Borge, yours na po. Next, 28. This one, camouflage. Straight cut, mga mami, ha? Straight cut, size 28. Code sundalo. Code sundalo. 28, camouflage. Code sundalo. Straight cut, mga mami, size 28. Next, mga mami, another flared pants. This one is a vintage gray, black gray, 28 med. 28 med. Flared pants po. Ito mahaba sa akin, mga mami. Paputol yun na lang. Yan siya, ha. 28 flare. Code medium. Code is medium. 200 pesos. Flare, code is medium, 200 pesos. Pasbe. Next, size 30, pang rugged to, mga madam. Pero malambot, ha. Okay, very casual, very fun. And size 30, oy, maganda rin to. Mga mami, malambot lang to. Size 30, sakto sa height ko, code masaya. Malinis siya sa likod, no prints sa back. Very printed sa head. Size 30, masaya. Straight cut, sobrang lambot. 200 pesos.
Pang casual days yan, mga madam. Pag magmamall lang kayo. Next, 28-29 wide leg soft denim. 28-29 wide leg soft denim. Kasing haba ko lang. Okay, kasing height ko siya ha. Good, sakto. Good, sakto. 200 pesos, 28-29. Ma'am Jeanette, yours na po. Next mga mami, this is nice. Para siyang yung nasa mannequin ko din kahapon. Size 28 met. Parang bago din. Size 28 met. Ang pocket niya nandito sa front. Parang isuot ko kahapon. Okay, straight cut to mga mami. Not wide leg. Code, parang bago. Code is parang bago. 28 met. Ganda niya. Parang bago, 28 men. Mind yun, maganda yun. Sabi ko lang. Next mga mami, this one, it's fun. Garterize 28 to 30. Yan siya. 28 to 30. Good. Rosas. Mahaba sa akin to. 28 to 30, Garterize, Rosas. Tattered siya mga mami, tattered. Rosas, 200 pesos, 28 to 30. Next mga mami, flared band, size 28. Ma'am Adele, parang bago, yours na po. Right, Rosas. Ma'am Albert, yours na po. Next, flared pants to 28. Flared pants to 28. Okay, sakto lang din sa akin mga mami. Mahaba siya, konting-konti lang. Okay, good 28. Good 28. Flared